এরপর নেটো হুঁশিয়ারি দিয়েছে এবার প্রত্যাঘাতের পালা, তারা প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই গ্রেট ব্রিটেনে দুটো যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত। নেটো এবার পাল্টা হামলার সতর্কতা দিয়ে मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। Hey y'all, come look at this. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। বুঝলাম না বিড়ালটা তার কি ক্ষতি করেছে যে তাকে এভাবে শাস্তি দিতে হবে। What the fuck? Hey y'all, come look at this. Hey y'all, come look at this. Allah re. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। কাপড়ের গাল নয় ভাই গান গা কবরের গাল